ay bara ni ye gori ay bara ni ne te sɛgɛ ne te ɲina mɔgɔ juguni ay te sɛgɛ ne fana te sɛgɛ ay te sɛgɛ ne fana te sɛgɛ marato live la ibra na live signalé fo live bra coupé donc je reprends nka ya sɛbɛ commentaire kɔnɔ ay na numéro sɛbɛ commentaire kɔnɔ parce que ne yɛrɛ b'a sɛbɛ ɲanta la quoi ne yɛrɛ b'a fɔ ko ɲa sɛbɛ la di kun t'a ye la donc ay ya sɛbɛ na France numéro la ay France indicatif bila la 00337 c'est-à-dire 07 55 76 98 23 07 55 76 98 23 voilà ni yɛrɛ b'a sɛbɛ n b'a la wan n t'a ye la donc a y'a sɛbɛ commentaire kɔnɔ dɔ y'a sɛbɛ pour que n ye se k'a épingler ɲamɛ kan dɔ y'a sɛbɛ n y'a épingler donc n tɛrɛ yɔrɔ jumɛn hein c'est-à-dire k'a fɔ ko sudɔkoli man ɲi ko parce que k'a bɛna fɔ e non mais ye demande kɛla a ye fara demande la n tɛ mɔgɔ la demande accepter la live la n tɛ mɔgɔ si la donna n na live kɔnɔ n tɛ mɔgɔ la appel ta la live kɔnɔ donc a ye cɛ cogo ni dɔn quoi a ye yɛrɛ dɔn a ye delila yɛrɛ de hein ay m'a faamu wa k'a fɔ k'i le télé la il est bra télé c'est-à-dire k'a fɔ k'i bɛra télé ka jigi ka yɛlɛ i bɛra télé ka tibili kɛ i bɛra télé k'i la baara misɛnnin bɛɛ kɛ i yɛrɛ k'a lɔn i ni ala tɛmala dɔ k'a fɔ k'i nɔgɔlen de i yɛrɛ k'a lɔn i ni ala tɛmala dɔ k'a fɔ k'i wosini de i yɛrɛ k'a lɔn i ni ala tɛmala dɔ k'a fɔ k'i yɔrɔ min dɔ k'i sen tɛgɛ kɔnɔ la gbɛlen tɛ il est ala minɛ yɔrɔ il est yɛrɛ wankɔrɔni k'i yɛrɛ jɔsi k'a bɛra fɔ ko su b'a ko sudɔn koli man ɲi ko su b'a ko mɔgɔ k'i n'i ko dɛ k'i b'i ko k'i di gina den sɔrɔ k'i b'i ko k'a kɔrɔ man ɲi k'i b'i ko gina de b'i ye ko gina ni kelen tɛ b'i ye gina min wata gɛlɛ kɛ de k'i ta de n'o gina kɛra bɔla muso bɛɛ yɔrɔ mɛ se muso duwa so ma bara ko muso duwa mori bara muso tɛ wa yɔrɔ dɔ de donc muso ka ne k'i saniya i saniya i ko k'i mun k'i gbɛ k'i sen ko k'a gbɛ sura k'i sen tereke ayi muso mɛ sen pɛrɛn n'o de fɛn min ne ma dan ya i la san fɛrɛ ne nɔ kɛra kɛ dan yɛlɛ i la ayi muso mɛ i sen pɛrɛn n'o de ayi mako ta i yɛrɛ la c'est-à-dire ayi sen tetele ne ma lɔ diyɔrɔ kɛ sugu mɛ i bolo ma lɔ n'a yi kɛ i fana ye k'i min na i mun de fɛ ba parce que ni ne tun kɛra kɛ de ne kan tɛ bɛ ma de ne ma ya kaba c'est-à-dire ne tun kɛra kɛ de dun yɔrɔ ne ka muso ye k'i sen nɔgɔlen tɛ yen i sen pɛrɛn ni jankorolen di tan du hôpital la ka traitement k'i la sa sonya ye ni ka ye k'a fɔ ko nɔgɔlen c'est-à-dire jankoro tɛ dɛ nɔgɔlen yɛrɛ ni sen pɛrɛnna i mako t'i yɛrɛ la i mako t'i sen na dɔrɔn san fɛrɛ ne bɛ ko la i kan dɔrɔn c'est-à-dire i b'a la kale hali i toloma sama i b'a la kala tellement que n b'i la ɲugu yɛrɛ dɔn n b'i ko goya i yɛrɛ ye f'i yɛrɛ b'a f'i yɛrɛ ma ko mais qu'est-ce qui s'est passé i yɛrɛ b'a f'i ma i yɛrɛ ma ko mais ko mun de kɛlen ne c'est-à-dire mun kɛlen n ka mun kɛ kamere nin na kuma yɛrɛ mɛn dɔn donc muso ninnu a ye kan ka i sen ko a ye kana ɲina yɔrɔ n'o ko k'i sen ko k'a gbɛ k'i yɛrɛ ko k'i gbɛ k'i da dɔ ko Star Baba, désolé, je croyais que c'était toi. Merci. Désolé, j'ai compris. J'ai bloqué la personne. Donc, café y en a quelqu'un qui ko, qui gbe, qui like kofe, qui daro ko. Problème est romendo. Ay ba damunin ke teledo, ka damunin ke urafe, ka damunin ke sudo parce que do ye we daro ko la sunya kelen tere ko. Kele. Sunya kelen waidu, amuso do ye sunya kelen. C'est-à-dire que daro ko soma, fo sini soma. Ne kay dara ko sogoma fo sini sogoma la ila muhammad rasulullah ayi mun den sugudi ayi mo nasoya sugudi c'est-à-dire cerveau sugudi ayi kuno ayi mun c'est-à-dire mun malo cerveau den sugu malo hankili me ayi kuno malo machine sugu me c'est-à-dire travail la ayi golo ko ne may sugu nyala sans frère non vrai non kara kay sugu la dogo ko numéro ko ayi numéro sabe parce que de ba seba te bola ayi numéro sabe Facebook moy mbana numéro seba ko na te bola ayi numéro sabe doya sabe commentaire ko no ka publier ne di doya sabe commentaire kono kabla ne da épinglé numéro na WhatsApp numéro 00337 c'est-à-dire 07 55 76 98 23 00337 c'est-à-dire 07 55 76 98 23 aya sabe commentaire kono me ne da épinglé donc ka faye ka fo kay ba dabo ke soma o te problème di teledo ikini dango te problème di mais wurafe ibakila normalement dameni da ma ko brosi ko sabari la c'est-à-dire akera gbesedi akera patini brosidi da kan ka do ko sunya sabatele ko matin midi soir c'est-à-dire sogoma teledo oni wurafe sogoma teledo oni wurafe mais ebi dara ko sogoma eti dara ko bi telendo ko iti dara ko sudo ko iti dara ko wurafe ko fo sini sogoma bere fo
sini sɔgɔmada la gbɛrɛ ni e b'i da ko e b'a wuli o dɔn mɔgɔ y'a plain la e y'i plain la mɔgɔ dusu kasilen e dusu kasilen ne mɔgɔ dusu kasilen tɛ e dusu kasilen ne ne kɛ yɛrɛ ne kɛ ye kamerenba le di de ne kɛ yɛrɛ c'est-à-dire ne kɛ tɛ ma falabona de ne kɛ yɛrɛ tɛ sumbula dɛ ne kɛ yɛrɛ ma ko tɛna dɛ c'est-à-dire ne kɛ yɛrɛ jɔn de di de ni kɛ ma kɛ jɔn de y'a fɛ jɔn kɛ jɔn ni kɛ ma tagama y'a fɛ jɔn kɛ le tɔgɔma c'est-à-dire ne kɛ ma bɔ ka sunguru ɲini kɛnɛma y'a fɛ jɔn kɛ bɔ ka sunguru ɲini kɛnɛma parce que c'est-à-dire kɛ yɛrɛ ni yela ɲandoli ma kɛ muso yɛlɛ le k'a ye k'i sanima kɛ muso yɛlɛ le k'a fɔ k'i ɲuman kɛ muso yɛlɛ le k'a fɔ k'i bolo yɛrɛ kɔrɔ o wagati la i da prɛn tɛ o wagati la c'est-à-dire k'a fɔ k'i da ninnu fu ma bɔ o wagati la e sen ninnu ma prɛn o wagati la e kamakɔrɔ si ma kɛ i ko gazon o wagati la e ɲana si ma kɛ i ko gazon c'est-à-dire o wagati la e kirin kasa tɛ bɔla o wagati la e m'a fi ko filɛ la karadagani o wagati la e kunsigi ma bɔ o wagati la e tɔn si ma bɔ o wagati la e tinda si ma bɔ e yɛrɛ fan bɛɛ tɛrɛ intact i kɛlen tɛrɛ waati la i ko nɔnɔ kɛnɛ bɛ nɔnɔ kɛnɛ dɔ c'est-à-dire misi mɛ basa mo ila ne ko nɔnɔ kɛnɛ kɛ tururu k'a kɛ fɛ kurakurani kɔnɔ c'est-à-dire wo ɲamɛ kan fo mɛlɛka i di applaudi kɛ c'est-à-dire i tɛrɛ ten ne wagati la e ala minɛ dɔ kɛ e ye k'a fɔ k'i ka ɲi c'est-à-dire tellement k'e ka ɲi dan tɛ fɛ mɛna ka k'i fɛ k'i furu k'i ta k'i la dala bona e ma foyi ye de c'est-à-dire e k'a fɔ ko non ko kuma yɔrɔ mɛn dɔ c'est-à-dire ne yɛrɛ bara ban den kelen mɛn sɔrɔ la ne au revoir la propriété ne bara ban den fila mɛn sɔrɔ la ne ba i bolo yɛrɛ kɔrɔ dɔn c'est-à-dire e t'i bolo don yɛrɛ kɔrɔ dɔn e ma ko t'i yɛrɛ la i t'i ko k'i gbɛ i tɛ tulu mun i tɛ parfum k'i yɛrɛ la i t'i sen tereke i t'i da bɔrɔsi i da fu bara bɔ i sen bara prɛn c'est-à-dire i bolo kɔnɔla ninnu bɛɛ bara jaja i b'a dɔn ko kɛlɛsi tɔɔrɔya mɔgɔ si tɛ yen min tɛ kɛlɛsi tɔɔrɔya kɛla a mɔgɔ tɛ mɛnɛ tolasi tɔtɔrɔya kɛ la kuma yɔrɔ mɛn dɔ wolo de mais c'est-à-dire k'a fɔ k'i bara b'i la koni bɛɛ la i bara b'i la barani bɛɛ la i bara b'i la kiriti karata bɛɛ la sudo e tɛ se k'i ko k'i mun k'i da dɔ ko k'i bɛɛ sɔrɔ e tɛ se k'o kɛ o bɛɛ n'a ta de mɛn ka wusa n'a bɛɛ de c'est-à-dire muso dɔ ye a ye tagafɛn mɛn sirila i la ka tele ka tibili kɛ n'a ye ka tele k'a sugu dɔ k'a na san ka na ka duɲa tɛgɛ baara bɛɛ kɛ tagafɛnw dɔn tagafɛn kelen wele to ta i la fana ka i ban ka i la i kɛ kɔfɛ ala den n ba kɛ kɛri ni seri ma duɲa san fɛn bɛɛ ka multiplier ka jigin dɔn parce que i ka lɔn k'a fɔ ko tagafɛnw ko sisi kasa y'a fɛ i ka lɔn ko tagafɛnw ko lɔgɔ buruburu y'a fɛ i ka lɔn ko tagafɛnw k'i terele ka bo tɛ tagafɛnw le kɔnɔ i ka lɔn ko tagafɛnw c'est-à-dire ko duɲa tɛgɛ wuyen bɛɛ sugu bɛɛ dole c'est-à-dire furu le yɛrɛ sigilen tɛ tagafɛnw kɔnɔ tagafɛnw yɛrɛ tɛ sɔn ko le ma c'est-à-dire hali mɛlɛka i tɛ se jigila k'i lɔ tagafɛnw t'a fɛ tellement que tagafɛnw haramuyalen a nɔgɔlen a katalen a sugu juguyalen c'est-à-dire a dɔw yɛrɛ ye tellement que a sugu juguma hali i cɛ ye maloyala kana i teri d'olu ma dɔw wɛrɛ tɛ di muso sugu ni muso qualité ni muso quantité teri bana duma sere kɛ ɲɔgɔnni bana a fɔ ko na madamu ni na maloya kɛla talan ka maloya kɛla a teri b'a fɔ ma ko e kɛ an to adamu k'i bara semaine nata ou bien samedi nata ou bien bi an to adamu k'i bara a b'a fɔ teri ni ma ko ne muso man kɛnɛ de muso ma tibili kɛ muso man kɛnɛ a muso ka kɛnɛ de a muso bara tobili kɛ supu kanjan a muso bara tobili kɛ c'est-à-dire wato mi rendez-vous en bas a muso bara tobili kɛ mais kuma yɛrɛ min dɔn muso ma gorolen ne muso ma fulen ne muso tɛ se tobili la muso yɛrɛ muso de dunya kɔnɔ muso mɛn tɛ se présenter la c'est-à-dire fɔlɔ kɛ b'a dɔn bona a b'a miiri a ka muso ni ye waati mɛn na muso ni tun ka ɲi toro n'a ka miiri a ka muso ni ye waati mɛn na c'est-à-dire muso ni tɔgɔ le tɛrɛ ko he muso ni tɛrɛ concurrence muso de ko muso le bara kɛ firisi farasa c'est-à-dire i b'a watɔ la i b'i kale kisɛ k'a natɔ la ni dun k'a natɔ la i b'i bolo kuranɛ kan k'a watɔ la le ɲasi t'a ma kɔ tɛ ɲɛ tɛ a bara ɲin'a yɛrɛ kɔ a bara bolo b'a yɛrɛ kɔrɔ a bara yɛrɛ kɛ firiki farata i ma se sabari ye ten sɛgɛ i musonin e ma se sabari ye e musonin e ma se sabari ye e musoni kan fɛ de banya c'est-à-dire i kɛlen yoso yasa e ma se sabari e b'a dɔn k'e kana ka nin kɛ e b'a dɔn k'e kana sunkurun tigɛ k'e kana ka nin kɛ i kɛ kana manamana ko si kɛ n'i kɛ manamana ko kɛ i y'a fɛ jɔn kɛ manamana ko kɛ sa ne kɛ ma bɔ ka wa ɲini kɛnɛma e y'a fɛ jɔn ne kɛ bɔ ka ɲini kɛnɛma bɔ kuma yɔrɔ mɛn dɔ wolo di parce que ne bɛna wele fa ye duɲa nin kɔnɔ yan n ko kɛ ko fila pe i janto kɛ kɔnɔ bara dɛ k'i janto kɛ duguma kɔnɔ bara ka taa diri le ventre et le bas ventre de ton mari ni sera le ventre et le bas ventre de ton mari la kɔrɔ na i tɔgɔ le ko bara ko mɛlɛ k'a bɛɛ bɛ applaudi k'i ye kuma yɔrɔ mɛn dɔ wolo di c'est-à-dire k'a fɔ ye k'a fɔ ko dɔ ko dɔrɔn tɛ dɛ ko sen ma ko dɔrɔn tɛ de ka taga fɛn sigi i kɔkɔ dɔ k'i gwan k'i la i kɛ kɔfɛ c'est pas civilisé c'est-à-dire gawa la baara le gawaya baara le kɛ i t'o fɛ bi kɛ i t'o fɛ sini ne m'a fɔ de kɛ i le k'a fɔ ko k'a fɔ ye k'o maɲi k'o man da i ye k'a bɛna kuma ka dɛsɛ k'a y'o bolo ka k'o tɛ ko di k'o gawa la baara le di hali n'a fɔra k'i bɛna san 40 de sɔrɔ hali n'a fɔra k'i bɛna san 70 de sɔrɔ c'est-à-dire k'a f'i ye k'a fɔ e muso b'a kɔrɔ le di a y'i kun dɔ k'i bɛna kɔrɔ ni kɛlila i kɛ kɔfɛ robe de nuit don ni robe de nuit man di ye pendele siri farafin pendele ɲɛnama ye y'o siri i cɛkisɛ falen baya la i b'i la i kɛ kɔfɛ jukɛli kɛra ye jukɛli ma kɛ ye c'est-à-dire duɲa nin kɔnɔ hali n'a fɔra ko
dunya problème be na la garde-vous jale i kɛra dale la i kɛ bɛ ɲɛna la problème ko waati la hankili n'a cerveau ni c'est-à-dire a kɔnɔdɔ fɛn bɛɛ ɲasini le ma dunya dɔ mais e ala minɛ e tɛ Europe de nuit don e tɛ pendele sidi k'i la i kɛ kɔfɛ suba kɔnkɔrɔ e bɛ taga fini kirikaran dɔ ta de ko gaidi i disi dɔ ko ja i disi dɔ ken i ko fɔlɔ lasida c'est-à-dire i ko lasida maître wala to kunu lasida na lasigiden we c'est-à-dire ko ja i tin dɔ te k'a ja i disi da dɔ te k'u i la i kɛ kɔfɛ i si o ko l'espère e tɛ se ceinture ɲinina ceinture bombe ni ɲinina a ɲɛnama ni ko ne ɲuman k'i la l'espère ni mɛ i disi da dɔ de ko si ko la jigi dɔ ko ne ɲuman c'est-à-dire dunya nin kɔnɔ yan ka pendele ni siri la k'i la i kɛ kɔfɛ e tɛ se o kɛ la ala k'i sanse baga kɛ ala de e tɛ se o kɛli kɛ la c'est-à-dire mɔgɔ y'a plaint la o dɔ e y'i plaint la mɔgɔ t'a plaint la o dɔ e y'i plaint la e b'a wuli ko taa ne kɛ tɛ sɔn dɛ ne kɛ man ɲi dɛ mɔgɔ kɛnɛma ne kɛ kɛnɛma mɔgɔ tɛ kɛnɛma ne kɛ kɛnɛma ne kɛ yɛrɛ tɛ n désiré la fali kɛ dɔ b'a ɲɛɲini na waati désiré de n b'a ka de n t'i désiré n tɛ miiri ma n mako t'i la n nasela tɛ kɛlɛ hali n b'a k'i kɛ di sans frein ka jigin dɔɔni n tɛ miiri ma n'i ye mun ko sugu di ta c'est-à-dire kɛ ka k'i fa bɛɛ t'i yɛrɛ de dɔn kɛ kana k'i fa bɔ t'i yɛrɛ de dɔn kɛ k'i désiré bɔ t'i yɛrɛ de dɔn kɛ k'i ni désiré bɔ t'i yɛrɛ de dɔn kuma yɛrɛ mɛn dɔn o di donc a ye jantɔ yɛrɛ dɔn a ye hakili tɔ yɛrɛ kɔ kɛ yela ka fɛn dɔ le y'i ma ka ɲa b'i fɛ k'i ta k'i dɔ la bona n'i bana donna bona o e vraiment den saba den naani den wɔɔrɔ ni sɔrɔ la kɔrɔ e da fɔ n ba musobakɔrɔ da poli dɔn an da tɛ kuma dɔn an bara ban kɔrɔ la an bara ban kɔnɔ den bɛɛ sɔrɔ la an ye yɔrɔ min dɔn tɔ t'a na kɔ an na problème tɛ kɛ kɛbakɔrɔ k'a tɔ kɛ ɲasi ma kɛbakɔrɔ k'a tɔ kɛ ɲasi ma sɛgɛ a kunko la bolo la da kunko t'a bolo la e le kunko y'i bolo la parce que a watɔ mɔgɔ dɔ le furu la don dɔ c'est-à-dire mɛ janya yɛrɛ kɔ an traité ye mɛ na mɛ ɲa farali fo yan k'a ta kala don bona e bara wulu dɔ sɛgɛ i b'i sigi nimisa kasi la ka sɔrɔ toro tar o se lamɛn kɛla de i fana bɛ se o kɔrɔma ɲɔgɔn kɛla den sɔrɔ tɛ muso tingɛ la muso yɛrɛ le a bolo bɔla a yɛrɛ kɔrɔ kuma yɛrɛ mɛn wolo de i bɛ se den dolo sɔrɔ la ka den saba sɔrɔ ka den naani sɔrɔ ka den fila sɔrɔ c'est-à-dire den sɔrɔ yɛrɛ le tɛ muso détruit la den sɔrɔ tɛ muso tingɛ la kuma yɛrɛ mɛn wolo de muso yɛrɛ la bolo bɔla a yɛrɛ kɔrɔ n'o tɛ den sɔrɔ tɛ dɛ kɛlasigi tɛ dɛ kuma yɛrɛ mɛn wolo de donc k'a fɔ ye k'a fɔ coy k'a i kana ɲinɛ yɛrɛ kɔ a ye jantɔ yɛrɛ dɔn a ye cɛ in minɛ ka dumuni duman tobi k'a di cɛ ma ça te coûte combien ça te coûte quoi rien de tout n'a sɔrɔ dili ma a balo m'a fɔ kɛ sɔlɔ bɔbali ma dɛ ni min kɔni tɛ sɔlɔ dila muso ma sadigba tobi i y'a sigi tabali kan n'a nana ko mun ye i y'a fɔ ko sadi le i k'o le wodi to yan sadi le i k'o le wodi to yan m'a fɔ de ni cɛ mɛn dɛrɛni ka wodi bɔ mɛn dɛrɛlen ka wodi bɔ kɔrɔlen mɛn dɛrɛlen ka place kɔ di kɔrɔlen c'est-à-dire wodi le dɛsɛlen bi yɔrɔ mɛn dɔn wodi tɛ yen ni pewu i bɛ se kɛ sugu la gbanna mais kɛ fugare kɛ mɛn tɛ place kɔ di la kɛ mɛn tɛ wodi di la c'est-à-dire an n'a kɔ a t'a miiri a t'a kɛ sadi sigi y'a sigi tabali kan sadi y'a kɛ gbata i ye kɔkɔnin junja la kana sukoro k'a la dɛ kɔkɔnin k'a dɔn pidɔw y'a sigi tabalinin kan n'a nana dɔn fɛ ko na dumuni dɔn ko sadi tabali kan sadi tabali kan ko dumuni kɛ n kun sadi ka i ye kɛri k'a la y'a d'a ma e kɔkɔnin fana sigi a da fɔ o k'a ni kɔkɔ don m'a bɔ a b'a sɔrɔ kɔkɔ n'o bɔti dɔn kuma yɛrɛ mɛn dɔn olu mais k'a fɔ c'est-à-dire ko kɛ sɔlɔ bɔli i la kɛ dépense kɛli la kɛ b'a wodi di man kɔrɔ e bɛ kɛ bolo la wodi ta ko a bɛ bila pari dɔn i sela ni duɲɔgɔn i da ye ka tɛmɛ i kɛ hakɛ kan c'est-à-dire i di kɛ la dépense ta k'a wɔgɔn bɛɛ k'a ta ko a bila pari dɔn c'est-à-dire tontine mɔgɔ tontine dɔ e ye tontine dɔn mɔgɔ tɛ tontine dɔn e ye tontine dɔn muso ka ne ka don tontine dɔn n'i ka dɔn k'a fɔ k'e se tontine kɔrɔ c'est-à-dire tontine wodi bɔli yɛrɛ le kun i de don tontine dɔ c'est-à-dire i dɛni t'i kɛ la i la pari wodi ko dɛni t'i kɛ la i kɛ ka wodi di ma wodi y'i kun i kɛ ma wodi di ma wodi y'i kun i kɛ k'i la pari la i salali yɛrɛ i kɛ ma se k'i la pari wodi la i ye sila pari wodi mais ile ala minɛ ko a don mani dɔ mɔgɔ mani dɔ e mani dɔ julu mɔgɔ kana julu c'est-à-dire e bɛ se ka duman k'i muso i kɛ kun ɲa jɔ ma i tɛ se ka duman k'i kɛ kun ɲa sugu le kan parce que n'i ma dépense wɔdɔn i tɛ se tontine wodi la n'i ma dépense suɲa i tɛ se tontine wodi la kɛ ni y'a kan ka gbɔma de damu don dɔ a kɛ dɔ ye finsin fansan restaurant da la plat kelen kɛ kun plat fila kɛ kun fu tɛ dɛ parce que a b'a wodi la muso ma k'a dɔ bɛ a bɛ wodi dɔ ta la ko a fan kelen bila pari dɔ a tɛ diya a bɔ supu kanjan tobi k'a di c'est-à-dire ba la kulanjan a bɛ ba la kulanjan tobi k'a ta k'a di cɛ ma tellement que a silanna pari wodi kana yɛrɛ la préféré la a gbɔman tobi k'a di cɛ ma mais c'est-à-dire k'a fɔ ko non a yɔrɔ min dɔn nin n ɲɔgɔnnin kana n tɔgɔ tɛbɛ ala ka i sanzi ɲɛna Fatimu se bɔn bɛɛ ba Fati Kodi a fala n tantan sɔrɔ a mu fa ma bɛ ko ko i kana fili butu de ko a ye live la o kokelo mayala kokelo
infection acha nindala kanya infection n'a fala ma ko leminampo na to wole ira daila mara fa yango bitanda mina to musuli to kilempe kain ko France ne kon kay numéro sebe commentaire ko ay ma numéro sebe o comment il va ni numéro sebe ko ma commentaire ko na ya to la ma ban live la ndi numéro sebe vidéo sans fait Yo tanta maji Limina mpole ni ngafe ka bla mana hono pour ka ya couleur le ya mana aida couleur ye wole do ka bo mana fi ma hono ka bla mana transparent hono comme ça aida couleur ya ay ray akolo la wule ni ay ray infection bacilline limina mpo francita ye ni nyogona de kono mais ale kolo la wule ni donc aida hankli ta ko ale kolo la wule ni voilà donc infection qualité fula infection basi qualité fula adogora yo woti bilale gile kala kan ka tobi giba ka kan ka tobi bro iri ta ginna so ma ni wala nin kala lipton kala mane do ji kala man ko nin kala wule do donc nambora yo do an c'est to femme fontaine ni ka muso gise na fara ko muso gi do ma ka muso gise ya ki gise ya parce que ni muso jale muso ye plein la kay te goût santé la na ka soro gale te se goût santé la nya so le ka donc pour que ka muso gise ya o le ni femme fontaine ale be soro Paris abe soro France femme livraison partout livraison possible partout en France livraison possible partout en Europe abe soro Italie correspondant bolo abe soro Espagne correspondant bolo abe soro Canada le be Amérique servila donc Amérique client ayay la basita Canada ayela basita Canada le Amérique fourni la ka Australie fourni donc basine de sur Côte d'Ivoire Abidjan adi sur Burkina Ouagadougou adi sur Mali livraison possible partout en Europe adi sur la Guinée adi sur Sénégal femme fontaine comme so guichet woleni allez anya me mani anya kelen ni ma fambe partout ay enveloppe kelen ni kono sachet ma changer ay enveloppe kelen ni kono a couleur kelen ni gema ama changer donc ale kere fitini nya kelen o le tala ka ke nonoro nono sumani ka ta ka karo ka mi ura tous les soirs femme fontaine koni bon na duma yeda ke nono kalamando mais il faut que ya ke nono le kuno atekela liptondo atekela jiro akela nono lero kamso gisaya basi ne kela nono lero kami ko Pays-Bas Hollande en Pays-Bas correspondante a livré la li manka men ko livraison possible partout en Europe donc ne Pays-Bas le anya poster la amba poster a wa livrer fay Angola correspondante Angola donc ok Nabi Kaba problème te nimbana live la tuma mena ha no galère na gawo musolta nambora yo dan setomi ole te lead ole te miel de vanzange vanzange minde Diwan beba
Vengeance mind. Tout sera miel de vengeance. Miel de vengeance. Allez te manquer. Allez tout me manquer peu. Allez tout me peu. Parce que miel de vengeance mais allez dit. Allez te sur la fancy. Ni maya kabate allez te sur fan. Dunya fancy. Donc année passée miel de vengeance 2021 ta. On y en a les trains 2022 na. Bon. 2023 talent. 2023 miel de vengeance lin. 2023. Fais même bassino. Fais même kele kanindo ben. Fais ni fais même nindo. Ah ninka madan. Ninka madan musoyi. Nine ka nyafo musoyi ka madan musoyi. Aïe hina de doila sans frein de ronvla. Parce que ni meni vrai génération 23, génération 2023. Fitini pe kata ka placé en intercella a keto niniro. Barani. Nyake la nido ka di musoyi. Naraba makoya nka ke barakono ka ba makom musoyi be wule. Nka yena ila lita. Alona nka video ke alona nka yena ila lita. Dembina nka wule ke barakono. Barabina ni abeba na foka dese do inara wura fe ka soro. Libre ba wala. Donc allez menkela. Allez nyame mangota wule nya fala yi. Miel de vanzana ni te barak brekela de ka foko eni ke rapport kela. Ike ya fala ka te gusoro lila. Ike ya fala ka le retes gule resante la. Anna ma fo ya sante la makate gusante la. Et puis ke bi ate excité la quoi. Iti ke excité la. Kaba fara ko tuni ba wodi manyini kala. Ate wodi dila. Ate ga kele ka tali fara ko leka. Ate ga gale ko pousser ka bo afe. Ikana ko ila seya de ye lini fitini ta dron. C'est-à-dire ye keni to ko fala bain. Ya ta ya placer. Ye rapport ke keni ko. Iba jugale ke kenu kun sans frère de ronvla ala bawa la Nicki Minaj juro abawa la Beyoncé juro abena fiena c'est-à-dire ko bébé ko kuma yoro me ne mi jule suwebo kuma yoro me no lodi ça fait bi da wa ka foi faye fona tablo da tese wala sunya la konin ka karaba ka kadima mais na fora ka se ala sido abesa ta la kadima atana se ka on fiena abata kadima kuma yoro me no lodi donc linda bono le kama afula linda ma ko mier de vanzanza c'est-à-dire ka fo ko ete dia ke afala kalite dia sur la ete dia doni kedo était c'est-à-dire qu'à l'on qui est allé la exciter la lebo car pour que y a la exciter à gousoro ila a dia tondo il sana yeli ni sana a placer ka tukali ke tonton kun imani la basita sa imani la basita ka to nya fi inbox kono kuma yaro mendo wolodi na WhatsApp numéro na France numéro le 00337 c'est-à-dire 07 55 76 98 23 07 55 76 98 23 correspondant à France correspondant à Italie correspondant à Espagne correspondant à Allemagne correspondant à Canada Canada et Amérique servila correspondant à Paris livraison possible partout en Europe ka faye ka ko Canada les Amérique servila Canada les Australie servila correspondant à Conakry correspondant à Kankan correspondant à Sigiri correspondant à Kouroussa correspondant à Bamako correspondant à Kayi correspondant à Kati correspondant à Ségou correspondant à Côte d'Ivoire Abidjan correspondant à Burkina Ouagadougou correspondant à Sénégal Dakar correspondant à Dubaï et Manila Basita Alisa et Mouma Corona. Donc a faye ka fo kona mbora yodo ansetomi alele mblanti blala fen ka basini sa akera kedi akera musodi aibe ka basini waleri lo parce que nebra wole faye aibra mieli de vanzanzini aibra mieli de vanzanzini muso italien uniquement femme muso italien miel de vanzange c'est pour les femmes c'est pas pour les hommes. Donc ni meni muso da utiliser ke da utiliser donc ni tigi muso a bara pratique la muso na menga a bara kele pratique la ke la tene a jabila ke ma nyame a jabila muso ma tene a jabila muso ma nyame a jabila ke la tene donc ni meni ni muso ka sandunya do c'est-à-dire ka fo ko basi ni to yere to ko sina muso la fo ki sina muso la fo c'est-à-dire ka gben aka mi ne ta ka fo ka ti ke fe ko parce que ibra sina muso sigilen a sigilen kune ma a sigilen kelle ma na ka ye ka fo ko ke juro ta te
la kama ko ay kala da yɛrɛ ɲini donc basi ni tɔgɔ yɛrɛ ye sinamuso la bɔle di dɔgɔra tɛ de c'est-à-dire k'i b'a basi ni sɔrɔ i b'a fitini ta k'a placer i b'a rapport kɛ ko k'a jurɔta tɛ wulila muso bɛrɛ kama ko askin maya ni e tɛ jɔn bɛ nin kɛ sa ni e tɛ jɔn bɛ nin kɛ muso ye ni e tɛ jɔn bɛ nin kɛ cɛ ye k'a fɔ ye k'a fɔ ko ay cɛ fana ko muso la i bolo muso wadaba muso la i bolo muso ɲadɔ jani muso la i bolo muso mɛn tɛ sa fala a b'a kɛ a y'a fɛ c'est-à-dire kɛ yɛrɛ tɛ sa daragɛla dɔn k'a fɔ ko non ko kuma yɔrɔ mɛ ne yɛrɛ t'i fɛ lebu ko muso sugu la i bolo ay kana ko i lase yɛrɛ ma dɛ c'est-à-dire ay na n bila n t'i bila sa n bila n t'i bila nin tɔgɔ n bila n t'i bila la n bila n t'i bila la n bila n t'i bila la i ye fitinin ta i muso tɔgɔ fɔ a la i y'a ta i y'a bila i la babakɛ kunkolo la i b'a mun i la babakɛ kunkolo la i b'a muso pénétrer a la sans préservatif muso di k'i kɔ cu ko sebani n'a den n'i ko ma k'a k'i la a b'i la i ko kaburu a tɛ wuli n'i ko ma k'a k'i wuli a b'i lɔ c'est-à-dire i ko antenne n'i mana k'a bɔ yen a tɛ bɔ yen n'i ko ma k'a ka bouger a bɛ bouger fana n'i m'a fɔ ma k'i laja a t'i laja n'i ko ma ko mɛn ye o le fosini kɛnɛ sɔgɔma a tɛ bɔ a ma kuma yɔrɔ mɛn dɛ o de donc o le nin bila n t'i bila la a bɛ k'i fɛ fo dan tɛ fɛ mɛn na mais a y'a kala n bara célibataire ma deli n bara i ma diya n bolo fila ye n kɔ fɛn n'i ma furu n'i ka basi nin ta ne tɛ jafa i ma dɛ parce que a célibataire nin ye basi in sanna le k'a utiliser kɛ furu ne i kama kɛ mɛ i furulen a ye muso ye i bolo bon na célibataire bɛ ala minɛ ka n bila n t'i bila san k'o utiliser n'o kɛra n kɔrɔ o la babakɛ tɛ wula i muso i kama bon na kɔ o la babakɛ tɛ wula i muso est-ce o ka ɲi est-ce o ka ɲi mɔgɔ ko bɛɛ jate mini yɛrɛ ma i miiri yɛrɛ ma i tɛna to la célibataire ya dɔn i tɛna to la muso banaya dɔn i mɛ o mɛ i di furu dɔn i b'a fudulo mɛn na ko dendokun ni dunya de i nun de mama dekun n de si mama se bɔ donc kuma yɔrɔ mɛn dɔn i b'a dɔ kɛ dɔ la dɔ b'i ta k'i la dɛ dɔ bɛ dɔ k'i la dɛ kuma yɔrɔ mɛn dɔn i miiri i la sini ma i y'a dɔn k'i tɛna to la célibataire sans emploi ya dɔn k'i fana de furu i b'a dɔn kɛ peru dɔ di kɛ peru i b'a dɔn kɛ sise dɔ di kɛ beze i b'a dɔn kɛ sumbu dɔ di kɛ dagbolo sama k'a tama k'a bɔ a la kuma yɔrɔ mɛn dɔn donc a ye yɛrɛ lɔ a ye kɛ cogo nin dɔn n'an bɔra yɛrɛ an se tɔlo kole sere barana kole sere fana barana ka muso kole k'i sere déjà ale fan bɛɛ a ye kalo la déjà ale yɛrɛ kun ta i la a ɲɛfɔ kun ta i ne bɛra wele fa ye n ko génération 23 ale y'an bisa n ba basi na i bɛra basi nin fana ye ni n bolo bamakɔ yan moi de faransi fɔlɔ dɛ moi de italie moi de espagne moi de canada moi de allemagne moi de guinée conakry moi de sénégal moi de côte d'ivoire moi de yɔrɔ dɔ fɔlɔ a ye ne le bolo bamakɔ yan fɔlɔ n ba kɛ wala faransi n dɔgɔya di n fɛ n da disperser na correspondant i la fan bɛɛ fɛ donc basi mɛn ni ale man ɲi dɛ ale marque man ɲi ale tɔgɔ le ko harijɛgɛ terima c'est-à-dire tɛgɛ wusulan fitinin pe y'a ta k'a kɛ ta la i b'a kɛ ta la i bolo don a kun dɔn a y'i bolo wusu n'a k'i bolo wusu i b'i bolo bila fɛn dɔn a bɛ marcher i b'i bolo bila bo dɔ bo bɛ san n'i ka sugunɛ feere c'est-à-dire k'a f'i ɲɛna ko sugunɛ bɛ san n'i ka bo feere k'a f'i ɲɛna ko bo bɛ san i b'a sugu feere dunya dɔn k'o bɛ san kuma yɔrɔ mɛn dɔn kun faya ko nin wuli bali ale le nin tɛgɛ wusunan nin ale baaralen julay de kama me ye tagama feere kɛla me ye julaya ka tagama ka fɛn feere i tɛgɛ wusala i la julaya fɛn sigi ko ye wa yɛrɛ di men do ye boutique kɔnɔ k'a fɔ ko boutique la i bolo ye fitinin ta y'a kɛ ta dɔ i bolo wusala i bolo wusala ni le yɛrɛ don tela boutique kɔnɔ ni mɔgɔ le feere kɛli ye o tigi y'a bolo wusala o tigi b'a bolo wusala a di dɔɔni ta a d'a tɔ ta di wusulan bɛlɛ tɔ ta k'a sigi magasin da la mɔgɔ ye tamila a client le welela n'a don ka wusu magasin kɔnɔ mɔgɔ si tora i la magasin kɔnɔ ka i la magasin kɔnɔ fɛn wolo ma k'a ma sanni kɛ dunya dɔ o tɛ se kɛla dunya dɔ donc k'a fɔ ye k'a fɔ ko nin génération 23 ale ne le bolo yan ma distribuer fɔlɔ parce que ma baaraw bɛn na fɔlɔ n ma ko quantité mɛn na ma quantité o dɔ bɛn fɔlɔ ayi ma ye quantité fitinin ne n bolo yan n ma ko quantité mɛn na ma ban quantité o dɔ bɛn na fɔlɔ 2023 ale man ɲi dɛ ale man ɲi a ye lɔ ɲɛ nin tigi bloqué joona a ye lɔ ɲɛ nin tigi bloqué sharp voilà i la manamanakan fɔ page bɛrɛ kan ne bɛra jafi ma dunya na alikiyama u y'i bo kɛ sunuko gbɛrɛ la ɲamɔden n'an bɔra yɔrɔ nin mɛ filɛ nin ye suruku bolo de di suruku harijɛgɛ le tɛ a ɲa sɛbɛ den nana
anya sebeden na suluko bolole suluko harjegeli sebeden ya kono sebeden barale kaka kono kake suluko bolodo ale ntanya fo live la aibada mai kan kamelo ai kan kalo ko berete de ko meyi ke terminale la muso terminale la ate ke karaba kadima ate muso karaba kadima mabe harjegeli karaba kata kadima ka harjegeli kata ka karaba kadima ka harjegeli ta ka karaba kadima. Voilà donc ni julaya la ibake bola ibake wolila julaya yorola yin gbengbaka ki yin gbengbaka 3 fois yata I hamina ko be fama yin gbengbaka 3 fois iba bo fa ya bi la sakido islamene atondo nya fayi donc alolo ale masia dempina ni pe no le do be na flo dempina ni pe le préparer le boulot ate correspondance bula yen yere le boulot flo parce que ma ko quantité mena ma ban quantité ou préparer la flo quantité fitini ale ne ma 2% nambora yora c'est to muso ya di ale ma muso ya di ale ni muso me te ke ko gu santé la pour ka yem ke ko gu santé ni mana wole wodi ale ker fitini akelen kata ka kel liton kalamando ka mi sogoma ani urala ada ke di gu santé anyuma nyuma yere nambora yo muso ila den soro pasile ni ka fo ko muso mena lole muso ila la loli basile ni ka muso ila den ko noya uleni ko den ala le bolo tunyalo di me araba den ne sabula mana de ni nyama yi kono ala ki demere parce que ala ka nyama basi blanca bla dunya kono me iman koro wa basi ta ki la traitement ke e sigi ki sen la nyonka kono ko kuma romendo ko ala le den di la mo sima so di kewma mais araba den ne sabula mana kuma romendo ulodi donc ni meni fitinin pe ida parta idi fitininta ida ke tasa kono idi kikaka ida datu na de di ko pensi sabata ka karo ato edi giba ka to bi ka jibo jiwo ni malole to bi la nyona tulu len karo ka sogo fudu karo ni ma sogo fudu so da ka misi sobodi ida to bi comme rigra chep wala fo kini to bi la nyama ka rigra afana to bi la teni idi diana ingredient furuto jaba kib maji do be karo fo gbangba ne te kala tana le gbandi pendant le traitement fana ite gbanda mu ite nonomi atana lodi donc kuma ero men ni mbara le ro nse to mi régli muso mai te ila koli la na fara ki bra sambi na nsoro sambi lo soro wala ma sambi so parce que de la régler te kala kaito sambi ça va erreur c'est pas normal bi c'est pas normal sini donc ni meni ye fitini tate ngorona ya ta ka ke daga do ye chikaka ya to bi ka to ka jimi soma ani urala abana ale tana ye gban ani nono ani le munukumu me ya to bi fa gi egbe ni gi gbere di nyaka fili di nyaka gbere fana ta ko ke daga do san kan ni bante san ki bante te mana idi la régler well muso do ye den ko mai te ila koli la ai ba wula di den soro basisa ka soro ma règle basisa ye nyama basi le folo sana muto me ye den ko do ay tay la koli la ay do ye den ko do ay sibra janfa ay nyama basi le folo sana c'est-à-dire nemilampo basi infection iba infection basi sa maya ka babolo idi la infection basi traitement ke iba bi la basi idi la règle basi nyama basi traitement ke iba bi la nyama basi traitement ke la idi reara so nyama mra bi farido idi règle basi traitement ke iba règle basi idi den soro basi traitement ko ba to arronding ko donna o ba ke den ko no mais ni wari do na den basi ko do ka soro infection ka sai farila nyama ka sia amano ko donna ko amano de donc on est c'est fini je suis là parce que Jabe, je suis là Jabe. Amen merci. Mara wule fayo ngonya génération 2023 ila basi kuda ni basa akuda ni donc ka fanya na ka fo comme some ye fudu kudo wolo na ka live ka nga fa ngo mo tan na togodi ka tigi to parce que nya Afrique leni donc nya Afrique
Nkaramogo ye yan kun fa ya kun k'a fɔ k'a kɛ nkorona ko mɔgɔ tan ye n'a tɔgɔ di mɔgɔ tan ko ka lisi kɛ ka mɔgɔ tan tɔgɔ sɛbɛ 2 heures du matin ka video kɛ mɔgɔ tan min b'a k'a ɲɛna 2 heures du matin na ko dunya ye sɔrɔla dugutala le fɛ ko k'o tɔgɔ sɛbɛ ka sɛbɛ den dɔ bɛɛ ye k'a da i ma au bout de 15 jours a ye di kɛ sɔrɔ fana ye ka ɲɛdɔ tɔnbɔli kɛ donc o mɔgɔ tan in la sɛbɛn den nin do ile tan ni 1 2 3 4 5 lulu kelen fila saba naani lulu o ma kɛ tan donc a tan nin o mɔgɔ tan mɛn na live kɔnɔ o ile nin bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnlen a la sɛbɛn kan donc mɔgɔ saba pe nin bɛɛ la mɔgɔ saba pe le Afrique kelen Sénégal kelen Côte d'Ivoire a tɔ bɛ extérieur la donc n'a banna sen k'a bila bolo dɔ ka bɛɛ ta la si ma n'an bɔra yen comme o yi tabara bɔ a la n'an bɔra yen jabe nin do wɛrɛ tɛ de k'a fɔ k'i ye furuko le dɔn muso min ye furuko dɔn sharp kɛ ko bara gbɛlɛya mɛ i ma sharp le nin c'est-à-dire nin bɛ jabe d'i ma nin ka jabe d'i ma nasi le nin ka nasi la jabe kan nin ka nasi la jabe kan i ni nasi ta ka kɛ jabe dɔn jabe mugu dɔn k'a lamaga k'a la i sen na i t'a lali i bolo la dɛ mais hali na i kɛra lali i sen na n'i bolo magala la foyi tɛ mais kɔni a tɛ lala bolo la spécialement i y'a lali i sen la spécialement donc i b'ale i sen fila bɛɛ la sani ka i sen wɔdɔn tɛ sani ka i la jabi wɔdɔn tɛ i sen na i di kɛ sɔrɔ i la jabi tɛ wɔdɔn pewu k'a ban pewu n'i ma fudu n'i ma kɛ sɔrɔ kuma yɔrɔ mɛn dɔn o lo donc n baden musoman in ta bara fa n'an banna muso in ta la yɔrɔ tuuru se tɔ n baden kɛmɛ in ta la e la basi ni wusulu fɛ donc nin kɔni déjà a ye bɛɛ ka 24 heures kurunin lɔn a ye bɛɛ ka balawu lɔn a ye bɛɛ ka a fitina lɔn a ye bɛɛ ka balawu lɔn a ye bɛɛ ka fitina lɔn donc k'a fɔ a ye k'a fɔ ko nin 24 heures kurunin mɛn nin k'a fɔ ko faiblesse li la impuissance li la e la babakɛ tɛ wulila walama hali ni la babakɛ wulila babakɛ jalen tɛ babakɛ kɛlen mɔlɔkɔtɔ kolo foyi tɛ la babakɛ dɔ dunya dɔ i kana ko i lase yɛrɛ ma dɛ e 24 heures kurunin le sanna e ji k'a kan y'a sigi fo tile 3 i ye li k'a dɔn i y'o le min na verre ɲɛ kelen sɔgɔma verre ɲɛ kelen wula la donc i b'a min don min na i kana gbandama lo i kana nɔnɔ min a lo i kana citron min a lo k'i la kɛ ala wuli k'a concentrer k'a ja k'a kɛ ken kun fa ya kun wole ni 24 heures kurunin yiri male ni ka taxe wombe kɛ kɛla kɛ ya dɔn wole ni a yiri male mugu ma tɛrɛ yan fɛ c'est tellement que c'est bara gubi fe lo ya mama wallahi a mugu ma mɛ ni kɛri fitinin ɲɛ kelen 24 heures kurunin mugu male ni impuissance faiblesse sexuelle c'est-à-dire k'a fɔ ko e la kɛya wuli ko ma nɔgɔ dɛ a wuli ko ka gbɛlɛ ou bien hali n'a wulila a kɛlen mɔlɔkɔ a jalen tɛ c'est pas dur quoi c'est pas concentré ou bien n'i ka turu kelen kɛ i di sɛgɛ i tɛ se turu filanan kɛ la i tɛ se turu sabanan kɛ la i yɛrɛ ye sɛgɛla de k'a sɔrɔ muso dɔ y'i bolo muso bɛ tɛ fala kɛ dɔ muso dɔ y'i bolo muso bɛ tɛ wasala kɛ dɔ i kana ko i lase yɛrɛ ma dɛ ni la 24 heures kurunin ta nin kɛri fitinin ɲa kelen pe yo wele t'a la k'a kɛ koka dɔ walama fanta walama sprite en tout cas gazi ye boisson mɛn na gazi ye jus mɛn na ale ye kɛla wele dɔ k'a min sɔgɔma ani wula la k'a la wuli k'a la lɔ k'a kɛ ken k'a kɔnsan i ye 3e fois kɛ ka 2e fois kɛ ka 4e fois bɛɛ kɛ i tɛ sɛgɛn mɛn dɔn o le donc nin fana ye nouvelle génération de dɔn nin ye nouvelle génération n b'a fɔ fɛn fɛn ma ko nouvelle génération o kɔrɔ le ko mawa le di fɔlɔ mawa di France fɔlɔ mawa di Italie mawa di Espagne mawa di Canada mawa di Amérique n'a i kɛra fɛ kɔnɔ a ye n demander a ye bɛsa ma sɔrɔ la ɲamɛ kan n t'o fɔ n ɲɛna donc ale k'a fɔ ko i wolonin de depuis e wolola ka i bila dunya bankokolo nin sanfɛ depuis ala yɛrɛ ka e fabriquer ka di dunya dɔ yan c'est-à-dire e la kɛya tɛ wulila le pewu a ma deli ka wuli a tɛ wuli la c'est-à-dire a yɛrɛ hali wulili ko wuya le yɛrɛ ma nara e la dunya dɔn i kana ko i lase e yɛrɛ ma de i ye tasuma ta i b'a taxe ta i b'a kɛ wusulanbɛlɛ kɔnɔ i b'a kɛ wusulandaga kɔnɔ i di nin fitinin ta i d'a ka dɔn i di déshabiller i di fani bi kana pewu i di forokiya jan don i b'a kɛ la ɔrɔbuba o don i di lo a kun dɔn
sisi yɛlɛ i la kolongbɛ i la kɛya wusu a la k'a wusu a la bi k'a wusu a la sini au bout de 3 jours ni la kɛya ma wuli duɲa dɔ i bɛra kabaden ye kɔkɔ kana duɲa dɔ i kini mɛ a ji dɔn. Donc à l'éther d'odi n'an bɔra yen wala se tɔ min anaconda is conda anaconda is conda anaconda is conda anaconda is conda c'est-à-dire ka babakɛ minɛ k'a kɛ paparapa ye ka babakɛ minɛ k'a belebeleya k'a janya k'i kɛ kɛ yɛrɛ parce que ne bɛna wele fa ye ko den kɛ nin i yɛrɛ minɛ k'i disi basi i la i yɛrɛ la i y'a fɔ ko wa ne kɛlɛ de o bɛɛ t'i la kurusi kɔnɔ fɛn ile dɔ de n'o tɛ hali n'i ka ja i ka bɔ dunya fɛn bɛɛ ye bolo c'est-à-dire k'a fɔ dunya nin kɔnɔ yan ko bɛɛ wala suguru bɛ na e la dale la mais ne la babakɛ ka dɔgɔ i ko n bolo ko ni senaba e m'a la ka sa halisa e mun ye na dunya dɔ bɔ e mun ɲini na dunya dɔ donc k'a fɔ ye k'a fɔ ko anaconda is conda leni big anaconda is conda k'a fɔ ye k'a fɔ ko fitinin pe k'a ta ka bakɛ la k'a sama sɔgɔma ani wula la 2 fois par jour ka bakɛ minɛ k'a kɛ paparapa k'a kɛ big anaconda is conda o leni kuma yɛrɛ mɛn parce que la président ye min a to ten n t'a to la ten a to ten n t'a to la ten yala ne la président ye min parce que la président Masilla dai shikan. Masilla bake. Masilla bake. Uba be braba. Ela client no marque mai. Poti video lo. Malele wori de client mara to tembe sam. Ato tente yo ko. Ato tembe bra sa. Ato de dato la de. Ato tembe bra wa peu. Tout est parti. Ato ten bebra wa donc ato ten ira konta ila lebra fen tremula bebra de tele ko ne dabali bana on peut faire ça adama mo be se kan ke may kabala kana mulo la basi be tate kawadi asa donc nyanya faye ko na ira konta ila ikano ato ten tato lati ato ten tato lati ato ten konta to lati ten tato lati basi la président basi la daishikan basi la masake basi la babake basi la ala basila ntenya basila mogo faga fin c'est-à-dire kana ko ila sa yere made ka fo ko éjaculation précoce li ile la ka fo ke ba yele muso kan ko do ijigi kan i yele kan ijigi kan mogo verser la jona et verser la jona mogo te verser la jona c'est-à-dire et verser la jona i kana ko ila sa yade ye fitininta ya mu ila bake ko la ya to la 2 à 3 heures ya sana ko ka bala i ba muso mine api bunya i ba ke 3 heures il m'a versé 2 heures il m'a versé ay kala wo ke muso ka bi bunya bi respecté éjaculation précoce no fine éjaculation précoce is bad no good no fine éjaculation précoce avec ba koro faga avec dimin doila avec souci doila parce que est-ce que ko dimi mentini ka tame dunya dimi beka asa c'est-à-dire il y a beni musoma muso beba il y a beni musoma muso fin krikri nyama il y a beni musoma i muso tololemba alale ko fe akasa dumani mbola abra baya sira chesela ka pendenen dola wala ma ka nizetini ndo c'est-à-dire ka ire robien ka kasani dia ka ire wusu ka dedoranin la c'est-à-dire o caressé kay mulu mele ka dunga tege diani be ke eku na ngoro na ko pie ni minengoro ko senda ile kilaba ba ke den ta ngoro ko plo kono une minute dro ka gibla se fait dunya no men dimini ko bowa abe il a le tola d'ongora qui sigi c'est-à-dire qui sigi qui nyabe i musoma i sigi le nyabe le musonyuma ma c'est-à-dire te se ko kela dimine bi faka c'est-à-dire ai ba me ngoro ko ke doni bona sudo ko kene bole kabra sa ko karsa doni ne bona sudo ka kenade kana do munin kala le ki la ka do bona ki la ka sinogo mais kene bola tuma me ngora ya sule la bole dogo e ma sula bole ni faiblesse no ma ka sula bola éjaculation précoce le na sula bola c'est-à-dire dimine na fagala dimine do ka be koro fagala le éjaculation précoce le na fagala wala ma la baba kele rete wulila anya bela muso ma bona atese ju le mondiali kela muso ko muso nyuma yibole bona atese ju le mondiali kela ko nga nyon ko dimine ibe sawo adona ju le mondiali nyuma wa kali ko wa kam ni ma ju le mondiali ka ko asa c'est ça tu dis doucement abe bo kele ma ko ke gbere nyini me sa yele ma na iko wo mi me ndata ka la ya nfe ka bo en ka la yoro do ndo ka wa ko fe ka wa nyefe ka la jan ka la biri aba wule do ko muso ka ninkela de ne muso te muso nyana madi de ne muso serele nte de dan ka li muso ko ba marabati afere la fana badi dan ka li muso ko ba afana batre marabati afere la c'est-à-dire ka fie ka fo dunya no kono ya ko ni ta dukali mondiali kela muso ko c'est-à-dire abo do ra ni kelma me ala erere la
Parce que tu n'y mets au toi mais quand même à quoi la chatte dira les moussoma aya la circuler aya la bala aya la travailler aya balo te devrait dire c'est-à-dire baba keble bale kodo c'est-à-dire anaconda le kodo c'est-à-dire dukali mondial le kodo mais c'est-à-dire ka fo ko e muso nyefe yoro nyana ma ebulu e to balola su de tele nyefe yoro idankala su ani tele mbake su wo ile sene ha keme ya foli ma konte keli kun fo mariazi basa fama ko tu ntagani do ntila fudo akedro ya fala le musoma ko nyi fede me kuma romendo ne sila me kele di ne te aselima de fombi fudu ne te keli kala musokun finima do na bona keke ba fi ma perele si sen ke bi dragelo mena ka bongono do ni ko foli wolone si sen ke to le ko c'est des présidents kei la baba kei la daishi si sen ke folo ke la fala ko aye mulumele ka critique ranta ka to yan fe ka boye ka wade yan fe ka la jigi ka la yele folo muno ay di ñogon ko rukara ka ñogon leni koy hankili doya ko ni fey folo ke ile tra wodi de mais si sen ke idrage to lo mena awati nene la wolo ni ko ki labo be ni ko mi labo ni sukoro ki labo ube ni sukoro mi labo donc ka faye ka fo ko ke même pas fo ka ifuru la de ye fere suku be ke folo yana baba ke ni baba ke ka bone ou bien na ka dogole aye fana tala ne parce que baba ke do ye anakonda laidi bo biga anakonda laida sa ese anya ila me ba soro anakonda me anakonda fugarele foya nara foya nara donc wo anakonda sugu nunu iti bana o sugu do de ya bolo ne minala chokmo angata ma la solution fait anya wa ma la solution bada awa basi dima kila baba ke fabriquer ka kolo do ado ka 24 chrono ki kono ka ba ka to tendi me ba yelen kan kana jiki jona wo kesu wo yole kelala me ke me ya fala no ne itenjula kolo yem fana yere ta fe ki yodo ye fombi fudu iba wa ko yabo na oro you want déception totale sur la fala ma ko déception toto donc ka faye ka fo kay kana wakade nay der ngara ko kala ay musoyi pede yey negana wala impuissance faiblesse mo yey negana wala donc ayo la lobby ayo la losini on goûte avant d'acheter mo te basa na akasi kama on teste avant d'acheter comment remenda olodi donc ka faye ka fo quand c'est toi mais o de koko basidi koko mai kema koko mai musoma mai demseni ma mo ba ko faragansa koko ba kemne abe impuissance dima faiblesse sexuelle c'est-à-dire hémorroïde kono jari kodo akera kono jadi modifié abe ke bokumbo di iba kamera didimi idito la gelidibo ibokumbe wolo ibeke bokumbo tigidi ni bokumbora bokumbo basi mo 3 jours ni bokundo na te boko fali kema eni bokumbo nyo yeme dunya no ko nite donc na bokumbo basi ye fitininta ya mu bokuna sogoma teledo urala ni bokun ka bye men dina do al kamalo sini ko na ido anyo ide parce que fadi fankele ne mais dunya no ko na itina nyo ila mais ka faye ka ko kono jale krakila ikana ko ila sey ramade e mana maya la solution tigi maya mo juguni kala maya ko ne mai ne le maya di ala kanele fabrique kana dunya no ko na ko yeke baba ka dentri transformer ka big anaconda is gonna daima ko ne mai de ala kanele fabrique kana dunya no ko na c'est-à-dire des faiblesses là des molokoto là des moloko là kay transformer c'est-à-dire kay puissance vraie puissance Hitler ko ta ko bla la rosi kono e mane bonya alisa mo juguni ka fiye ka fo ko ne te mana mo de ko ne te bila ko mo di ko la kan ne fabriquer kan na dunya no kono c'est-à-dire ko éjaculation précoce ko do ko kan se ke we c'est don ko do ke we ko kay transformer c'est-à-dire ka atote ndato wolate ko ndato wolate atote neta to late de ndato wolate ko dai ma dunya no kono ye fitinta kam ba ke ko la ka to la de 3 c'est-à-dire ya sango ka bala ya ira ka musola ko maya masama ya yedu do ya ira ka musola ko ala tokote musadi ya ira ka musola ko ala mako klenda ya ira ka musola do ko ele kedi ele lu mara masali sadi ele la sama ale do la duma kuma ro benda wolo dibo ka faye ka fa dunya no kono ya ko ala ka le fabrique kana dunya no ko mo jigitu ka kay jigitu ka muso jigitu ko kuma ro benda wolo di est-ce ay mo juguni aya kalama ne bra fudu jate men no be est-ce ay mo juguni aya kalama dunya no kono ya ne bra fudu jate men sa do sa ka fo ko no fudu ntesa fani ne be solution de daima
kama ay la solution ay bolo ko fule ka fa ni ma ko solution tigi nana mo juguni alsa ay may doni ta ka jigi duguma alsa ay may jigi ay donna wa woni bra wole faye nko ni ka keke ko ne kaba muso mandai iba judo ta wuluma iba sura amambolo ko ni sina bambo sans pre na la baba ke non kara ke ne bolo ko ni sina bambola wa anna non kara ke fa ka fo ka ko bo ibe ta soro dogo keli mitekele pouce seconde kele pouce ni ka sega ibe ta soro fana dunya kono arrête wula fem to ko di are ma wolo di are kama ala kai sanze baka ke ala di kona boro rondo do choi ko minde ko be ke ko sa abe ko jabilila abe to ko jaro abe nyala mini bilila abe to bo nyala mini do abe nyawo nyabilila abe bo nyawo sera bi suruja abe kono baraja abe to ngorona enku kawo lo re baitan gbengbe ta te kurusi do ko afra wule ma ko play d'Afrique de ta sori ke bara sebo nani musola ni dafe ite se ko sikela ti yere faga ka bodu nyaro yere faga ye bodu nyaro wole kawse de to kun sita nyaro kuma ro mendo olori ni bara ban kuma la zefin de parler aina ila basita na WhatsApp numéro 00337 na France numéro le France indicatif ay kana ngina ko la 00337 55 76 98 23 07 55 76 98 23. Il y a correspondant à Mali Bamako, il y a correspondant à Kayi, il y a correspondant à Kati, il y a correspondant à Ségou, il y a correspondant à Guinée Conakry, il y a correspondant à Sigirin, il y a correspondant à Kankan, il y a correspondant à Kouroussa, il y a correspondant à Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a correspondant à Burkina, Ouagadougou, il y a correspondant au Sénégal, Dakar, il y a correspondant en France, Paris, il y a correspondant au Canada, Québec. Donc, il y a correspondant en Espagne, hein, Barcelona, il y a correspondant en Italie, Roma. Ka faye ka fo dunya ngone ko correspondant dunya fambe ay moyla basita ay makayire ma mo nyumadi foka kayire ma jugudi ala kay sanze brake aladi ala bokera.